یُس زن بیڈ گرک چھُ نا یہِ چھُ آسان اکھ بیڈ اکھ مٲنتو تُہۍ یتھ زن 4 زنٛگہٕ آسان چھِ خاندر برونٛٹھ چھُ آسان انسان سنگل یُتھُے اتھ پٮ۪ٹھ شۄنٛگان چھُ أمِس چھُ آسان ویٹ ریزسٹیبل یعنی یہ بیڈ چھُ امیُک ویٹ ژالان مگر جوں ہی جب یہ خاندر کرتا ہے اتھ چھُ چوٗنٛکہِ اکھ تھریش ہولڈ پار گژھان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ویٹ زیادٕ گژھان چھُ اور اتھ چھُ ٹینسایل سٹرنگتھ بریک گژھان اور یِم زنٛگہٕ چھِ پھٹان اور بیڈ چھِ حظ پیوان پتھر. السلام علیکم دس از ڈار شاکر ویلکم بیک ٹو دی چینل امید چھِ کہِ سٲری آسن ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ أسۍ کرو ڈایریکٹلی آز پنُن ویڈیو سٹارٹ یِتھ پٲٹھۍ سارنٕے پاے چھُ کہِ اومیکران گوٚو یلہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سورُے کار بیٚیہِ اکہِ لٹہِ بنٛد گوٚو خوش آمدید یا خوش خبری تِمن سٹوڈنٹن یِمو زن ڈفرنٹ کوچنگ سینٹرن منٛز کمپلیٹ فیس بوٚر یعنی وداؤٹ انسٹالمنٹ سورُے فیس بوٚر چاہے أسۍ JK SSB والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ کرو یا چاہے أسۍ 11th 12th انٹرنس بچن ہٕنٛز کتھ کرو تۄہہِ ونو بہٕ اکھ سکیٖم اکھ ییٚمہِ سۭتۍ زن تُہۍ یہِ فیس ہیٚکِو واپس أنِتھ سۄ سکیٖم کیاہ چھِ صبحس چھِ کرٕنۍ کٲم وٕنکیٚس گوٚوٕ ژیر وٕنکیٚس شام صبحس ییٚلہِ تُہۍ سُلے ؤتھِو پنُن ڈیرٕ ڈکھ چھُ گنٛڈُن کھژُن حظ ژھۄپ کٔرِتھ گرٕ تِکیازِ ہُم دِنو نہٕ فیس واپس کینٛہہ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کیازِ دِنہٕ واپس بِکاز میچورٹی از وین یوٗ تھنک دِس از بِزنس امہِ سۭتۍ کیاہ کٲم گژھِ اکھ بچہِ رینٹ یُس زن تُہۍ اَتہِ ٲسِو دِوان بیٚیہِ یُس کھٮ۪نس وٮ۪نس خرچہٕ اوس لگان سُہ تہِ بچہِ سُے پونٛسہٕ یی برونٛٹھ یِہوے چھِ سۄ سکیٖم ییٚمہِ سۭتۍ زن تُہُنٛد پونٛسہٕ بچہِ باقٕے چھنہٕ اتھ باتھ کٕہٕنۍ امہِ مٔزیٖد کیاہ فٲیدٕ یی تُہنٛدِ گرٕ کھسنہٕ سۭتۍ گامن منٛز چھِ بے شُمار شیٖن یعنی وٕنۍ چھنہٕ کینٛہن علاقن وتہٕ تہِ کِہینۍ فِلحال کڑو وتَے تتہِ ٲسِو کھٮ۪وان گنڈٕ تہٕ ٲلوٕ مگر ییٚتہِ چھِ وۄنۍ ویرایٹی یِتھے پٲٹھۍ چھِ بیاکھ چیٖز پرُن پرنس پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ کہِ پرُن کر نہٕ ڈِپینڈ کہِ ژٕ کتھ کوچنگ سینٹرس منٛز چھُکھ پران ژٕ کتھ جایہِ چھُکھ یہِ چھُنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ میٹر کران کینٛہہ پرُن چھُ صرف کران چاہے ہاڈ ورکہِ پٮ۪ٹھ چٲنۍ محنت أکِس گِون ٹایمس منٛز ژےٚ کۭژاہ چھے کٔرمٕژ گوٚو یہِ بنے ییٚتٮ۪س آپشنل کہِ پرُن ییٚلہِ ژٕ محنت کرکھ تیٚلے گژھکھ کامیاب اگر نہٕ کرکھ تیٚلہِ گژھکھ نہٕ کامیاب کینٛہہ اور یہِ کرِ نہٕ ڈِپینڈ سوفسٹِکیٹڈ سسٹمس پٮ۪ٹھ کینٛہہ یعنی اتھ پٮ۪ٹھ بنوو مےٚ اکھ شعار اکھ محنت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا واہ واہ کٔرِو محنت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا محنت نہ کرے انسان تو کچھ نہیں ہو سکتا مسئلہ ختم نو اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے 2016 سے پہلے جو کشمیر کی حالت تھی انکمپیریبل اگر ہم آج کی بات کریں گے وہ بہت اچھی تھی مطلب اگر اس وچھو 2016 سے پہلے نیٹ کا نام JKCT ہوا کرتا تھا اور ایٹ دیٹ ٹائم گریجویشن کا ویلیو برابر تھا اور JKCT کا ویلیو برابر تھا یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ایگزام ہے جہاں سے پھر ڈاکٹر بنتے ہیں اور یہ ایک ایگزام ہے جہاں سے پھر لیکچر یا ماسٹر بنتے ہیں بٹ میچورٹی از وین یو تھنک جب 2016 میں JKCT کا نام نیٹ پڑ گیا گریجویشن بیڑا گرک اب یہاں پہ مسئلہ ہے واٹ از بیڑا گرک اسپیشلی لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آیا ہوگا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یُس زن بیڑ گرک چھُ نا یہِ چھُ آسان اکھ بیڑ اکھ مٲنتو تُہۍ یتھ زن 4 زنٛگہٕ آسان چھِ خاندر برونٛٹھ چھُ آسان انسان سنگل یُتھُے اتھ پٮ۪ٹھ شۄنٛگان چھُ أمِس چھُ آسان ویٹ ریزسٹیبل یعنی یہ بیڑ چھُ امیُک ویٹ ژالان مگر جوں ہی جب یہ خاندر کرتا ہے اتھ چھُ چوٗنٛکہِ اکھ تھریش ہولڈ پار گژھان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ویٹ زیادٕ گژھان چھُ اور اتھ چھُ ٹینسایل سٹرنگتھ بریک گژھان اور یِم زنٛگہٕ چھِ پھٹان اور بیڈ چھِ حظ پیوان پتھر یہاں سے ایک بات یاد رکھنا بی اوپٹمسٹک آلویز ناٹ پیسمسٹک میں یہاں پر ویٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں نو وین اگر ون تہِ سمجھ آئی بیڑ گرک کیا گو بہٕ دِمہٕ بیاکھ ایگزامپل اگر ہم موسٹلی دیکھیں گے کہ ایپل کہاں پہ نکلتا ہے ایک گو شپین پلوامہ کلگام بارامولہ اینڈ سوپور جب سیب اتارنے کا وقت آتا ہے امہِ پتہٕ کیٛاہ کٲم چھِ گژھان یِمن ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن حظ چھِ پیوان کٹنگ کرٕنۍ پروننگ کرٕنۍ بِکاز یۄس زن ایکسٹرا گروتھ چھِ آسان یِمن برانچن ہٕنٛز یہِ چھِ پیوان کٹ کرٕنۍ فار د بیٹر ییلڈ یُس زن نیکسٹ ؤریس منٛز یہِ دی نو برونٛہہ کالہِ اگر أسۍ وٕچھو خاص ایکسپیرینسڈ نفر ٲسۍ آسان یِمن زن امہِ کارُک کسب اوس تِم ٲسۍ اتھ پروننگ کران کٹنگ کران اور اتھ اوس بیٹر ییلڈ اتھ کُلِس نیران مگر وۄنۍ گٔے پونٛسن ہٕنٛز لالٕچ 800-900 رۄپیہِ وۄنۍ چھِ آسان ماجہِ شُر زینٕے کرناو حظ کٲنچی ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اِن ایکسپیرینس شُرۍ 10-12 کھٔتۍ کُلِس نہ وٕچھِکھ لٔنٛڈ نہ وٕچھُکھ بیڈ کُنہِ ٹۄکسورا ژھٕنُکھ کٔرِتھ کُلِس گوٚو بیڈے گرک کُلِس چھِ آسان مین چیٖز بیڈ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تپٲرۍ لیٖف چھِ نیران فٕلاور چھِ نیران یا لٔنٛڈ چھِ نیران یُس زن مین پارٹ چھِ آسان ییلڈ خٲطرٕ ییٚلہِ سُے ژھٕنُکھ ختم کٔرِتھ ہِشی کتھا پتہٕ کُلۍ سٕنٛز کھڑا روزٕنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کُلِس بیڈے ژھٕنُکھ گرک ان دا سیم وے نیٹن حظ کوٚر بیڑ گرک گریجویشن یعنی أمۍ تھوٚو نہٕ اتھ کانٛہہ ویلوٕے ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ لُکن گوٚو مایِنڈ سیٹ چینج ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ لُکھ چھِ ونان کہِ گریجویشن ہسا یہِ ہسا گٔے ذٔلیٖلی یہِ گوٚو ویسٹ آف ٹایم اور نیٹ چھُ سورُے کینٛہہ سٹوڈنٹس خٲطرٕ ژٕ زن ونکھ کٲنٛسہِ فادرس یا کٲنٛسہِ مٲلِس ہے ژےٚ کیٛاہ حظ بچہِ کران یپٲرۍ چھِ اَسہِ پیی کہِ اَسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ 3-4 چانس نیٹس دِتمٕتۍ پتہٕ چھُ روسے آمٕتۍ کوٚرمُت چھُ کالجہِ ایڈمِشن تٔمِس چھِنہ پپر اَسہِ آلریڈی زٲلمٕتۍ تٔمِس زن ونکھ ژٕ کیٛاہ حظ چھُ سُہ بچہِ کران سُہ دپہِ کِہینۍ نہٕ تٔمۍ کٔر دربٕدٔری 2-3 ؤری دِتٮ۪ن شہر آز چھُ وۄنۍ بِہتھٕے ہتا تٔمۍ مۄکلو گریجویشن سۄ چھِ MSc کران مگر نہ حظ سُہ چھُنہٕ نیٹس گوٚمُت کالِفاے سُہ کیٛاہ کرِ سُہ چھُنہٕ کِہینۍ سُہ چھُ دربٕدٔری کران ہتا سۄ لگی پگہہ تانۍ مُلٲزِم وننُک غرض کیٛاہ چھُ ییٚلہِ وۄنۍ یِہوے مایِنڈ سیٹ بنیو کہِ گریجویشن نسا چھِ کِہینۍ اور یُس زن نیٹ یہِ چھِ سب کچھ اب جس کے پاس کیپیبلٹی تھی کہ
वो नीट को सिलेक्ट करे तमिस हक शहर वसनस और कोचिंग करनस युस न चाहन और यमिस मज ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी कि बह सा कर नीट सिलेक्ट मालिस माजन फोर्स क्या है रहीम नचुज गुमुत चे बन दौड़ और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो गई शहरस मज गई कंजेशन तत गई तीज डेंसिटी ज्यादा वनिस तान 4,000-5,000 फिट डेर बनन मगर वह ज्यादा शुर आय आज डेर वेर मुजरा सिंपल कमर 6,000-7,000 रुपये पे JKSSB वाल ठुकस भी 2,000-9,000 सिंपल कमर बनान कि जन अकिस जमान 5,000 वेल डेवलप्ड किचन कमर बनन और जबरदस्त सेट बनन। अब अगर हम दूसरा मुद्दा देखेंगे 2010 ब्रोट अगर वो हालात ठीक हड़ताल एज कम्पेयर अगर आज वो यम वजह से इकनॉमी ठीक ठाक लुकन बे अगर स्टूडेंट वैसे कुछ कोचिंग सेंटरस गसन सो गो डेमो क्लास दिवन अकिस रेतस 2 रेतन और तक हिसाब फिट फाट वचन और फिर वो वहां पर फीस दे सकता था। आज क्या होता है सिनस हालात गई खराब इकनॉमी गई खत्म लुक में पाचन कह आज कोचिंग सेंटरस में गोड़ फीस भर अद पत क्लास दिन होना ये चाहिए था कि इस डिफिकल्टी वाले दौर में तुम गए थोड़ा रिलैक्सेशन दी मगर कहीं मानन। आई एम नॉट सेइंग कि आज रिलैक्सेशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे माइनर्स है इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड या ऑर्फन्स को आज भी दिया जाता है स्पेशल रिलैक्सेशन मगर बिलीव मी सु जमीन रोज वे कह कि लुक वे अकिस रुपये ते पाचन कह। दूसरी बात पहले कोचिंग सेंटरों में नेगोशिएबल फीस था ये दे दो आप पढ़ लो। आज क्या आम जहन अगर वो 30,000 35,000 40,000 इज ए लीगल मतलब रेंज ऑफ मनी अकिस स्टूडेंटस 11-12 एंट्रेंस कोचिंग करने खतर बट इन्होंने क्या किया है यमो सोदे थोमुत 5-7-7 फट न अथी कमर इन पाई कि वातन बी तूड़ गो वाकई में रिलैक्सेशन नहीं है यमो ऑलरेडी थोमुत ब्रोट फीस खड़ित सचन थमुत ऑलरेडी ह्योर। इससे क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो आना चाहते हैं श्रीनगर में तुम ये फीस नाव बोजान तुम अथी पास बेहान सह गो पे किराए सह गो पे खान खतर पोस यानी मेरे कहने का मतलब है ओमाइक्रॉन योत रीजन कि कोचिंग सेंटर के बंद मे बी दिस इज ऑल्सो द रीजन कि क्यों बच्चे आज जो है परेपुरा से ऊपर जा रहे हैं तिकाज अल्लाह ताला वनन कि जितना आप दूसरों पे रहम करोगे मैं भी आपको रहम करूंगा। सो एट लास्ट अगर तुम वीडियो पसंद आओ यह कर शेयर वारिया इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सब लोगों तक पहुंचे और वो देखे एक्चुअली क्या करना है और बन कह वजुल डाट सब्सक्राइब अत कर तो टुच चैनल सब्सक्राइब करें मिलो बेस वीडियोस मज अस्सलाम वालेकुम।